ہمیں خدام کہتے ہیں، 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 ہمیں خدام کہتے ہیں۔ ہماری غرض و غایت جان والو خلیفہ کا کہا کرنا، اسی سے آرزو رکھنا، نبھاتے ہیں اسی وہ جب احکام کہتے ہیں، وہ جب احکام کہتے ہیں، ہمیں خدام کہتے ہیں۔ Das ist einer Gruppe der Gulshne Humanity First Einsatzkräfte in der Türkei, mashallah. Ich kann mich noch daran erinnern, also wir sind dort angekommen am Flughafen, wurden sehr herzlich empfangen, also diese Organisation von der Türkei war sehr gut, ich kann das auch hier nochmal bestätigen, und sind dann zu euch gereist und der Weg war nicht einfach. Die Brüder, die dabei waren, das hat uns alle geprägt. Das waren Bilder der Zerstörung.